परिव्राजकाचार्यवर्य पदवाक्य प्रमाण पारावार पारेण यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठाननिष्ठ तपश्चक्रवर्ती नाट्य विच्छिन्न श्री शंकराचार्य गुरु परंपरा प्राप्त षड्दर्शन स्थापनाचार्य व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर सकल निगमागम सारगतय सांख्यत्रय प्रतिपादक वैदिक मार्ग प्रवर्तक सर्वतंत्र स्वतंत्र आदिराजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद राजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य ऋष्यशृंगपुरवराधीश्वर तुंगभद्रा तीरवासी श्रीमद विद्याशंकर पादपद्माराधकर श्रीमद जगद्गुरु श्रीमद अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी गुरुकर कमल संजात श्रीमद जगद्गुरु श्री पार्वती तीर्थ महास्वामी पूज्य पादकर कमल संजात श्रीमद जगद्गुरु श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां चरण नलिन युगे विश्वावसु कार्तिक कृष्ण तृतीयायां नवदेहली महाजनैः साष्टांग प्रणाम पूर्वकं सप्रश्रयं समर्पितेयं स्वागतं कालज्ञामवतीर्य चाष्टम शरदंगीचकाराश्रमं तुर्यं सोमसुधातटे प्रतिभुवं श्री शंकराचार्यश्चरन् भाष्यं निष्कलुषं प्रणीय बदरी क्षेत्रे पुनर्द्वारिका शृंगेरी बदरीपुरीषु मठः केदार केन्द्रधरे तेन श्री गुरु शंकरेण रचितं तुंगादकेन्यास्तके पीठं भूषयते धर्मकवचं श्री शारदा संज्ञकम् योसौ तत्त्वविदां वरः सकल शास्त्रांगोनिदेः पादः श्रीमद् भारती तीर्थ संयमिपते ज्ञानप्रदातास्तु नः किं दाक्षिण्यजुषो भवस्य चरति ज्ञानप्रदात्री तनुः विद्यारण्य मुनीश्वर किमुनारूपं दधार स्वयं किं श्री भारती तीर्थ एव धरणं मूर्तिं द्वितीयं यतश्चेति श्री विधुशेखराकेतिराट् भाव्योस्तु भव्याप्तये अयि निरवध्य निगमकथ परिपालन जागरूकाः निजमुख पद्मनिष्यन्द उपदेश मधुदर्पित शिष्य चञ्चलीकाः श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनः प्राथम्येन भगवत्पदाब्जरजसा पूर्णेयमस्मद्गुरि दृष्टा शाङ्करमूर्तिमेव पुरतो न सार्थके चक्षुषि पायं पायम् अपाय शून्य सुखदां वाणीं जगद्देशिक स्वामिं कर्णयुगेन मोदजलधावामूर्धमग्नावयम् अस्मद्देश राजधानीत्वेन विद्योतमाने इन्द्रप्रस्थप्रकाशकरे एतन्नगरे जगद्गुरु श्री चरण सरोज संस्पर्शं समलित समाप्यः सकुतूहलं प्रतिपालयन्तो वयमद्य कृतार्थाः पर्वदिनं हि तदेव यत्र ब्रह्मनिष्ठानां महात्मनां समागमः विशिष्य जगद्गुरु श्री अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामिनां तथा जगद्गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामिनां निरवधिकानुग्रहं प्राप्तवताम् अस्माकं तत्र भवतः जगद्गुरु श्री विधुशेखर भारती महास्वामी पादान् स्वागतीकृत्य सेवितुं प्रथमावसरो लब्धः इति बहुजनीकृत सुकृतस्यैव प्रभावोऽयम् जङ्गमगम्येव लोकान् पावयन्ति गुरुदेवता अस्मन्नगरमागतेति नो भागधेयं मन्यामहे नास्ति त्रिजगति तादृशम् वस्तु निर्व्याजस्य दृष्टादृष्टोदये सागरतमस्य गुरुकरुणा विशेषस्य अनुरूपस्य अपर्णा भवेम तथापि स्ववचशोधनाय कार्तज्ञाविष्करणाय च कतिपय वाक्यात्मिका इयं स्वागतपत्रिका सर्वैव विनिवेद्यते विदितमिदं विश्वेषां विपश्चितां यत् 12 शतशरद्भ्यः पूर्वं संसारचक्रसङ्क्रमणचकितानां जनानां विरक्षिषया भगवान् बालकलानिधिमौलिः स्वीयमेव लोकशङ्करं शङ्करनाम बिभ्राणः मानुषवपुषा वसुमत्यां पदं चकार पूर्णानदीतटे कालज्ञां कृतावताराः नर्मदातटे गोविन्द भगवत्पादाश्रमे यत्याश्रमम् आश्रममाश्रित्य अलकनन्दातटे बदर्यां प्रस्थानत्रयी भाष्यं प्रणीय समुद्रतटमारभ्य यमगिरिकटकतटपर्यन्तं त्रिविजययात्रां व्यधासिषुः श्री शंकर भगवत्पादाचार्याः विजययात्रासु च नैकानि गुरुहानि कार्याणि निर्यलमाचार्यपादैः सम्पादितानि नाना देवतोपासक कलहाकुले भारते अद्वैत ब्रह्मबोधन पुरस्सरम् आसेतु शीताचलमस्य वर्षस्य दृढिष्टं समैक्यं सम्पादयामासुः वेदबुद्धि प्रभूत परस्पर विद्वेषम् एकात्मभावनया निवारयामासुः शिथिलित भगवद्भक्तिषु जनहृदयेषु सुंदर पदबंध बंधुर स्तोत्र
समर्पणेन भागवतीं भावनां भावयामासु। वामाचार्यगौराणि देवतायतनानि सात्विकाराणि सौकर्यायेन समस्ताशुः। विपथं वदतो विविधविदुषो वादे विजित्य सत्यमौपनिषदमद्वैततत्त्वं संस्थापयामासुः। न हि तत्कालिके उपाये स्तृप्यन्ति दीर्घदर्शिनो धीमन्तः। कल्याणौ सनातनधर्ममुद्धृत्य तस्य निरन्तराय प्रचाराय आम्नाय संख्यातैः आम्नाय पीठैः दिशाचतुष्टयं विभूषयान् चक्रुः भाष्यकाराः। तत्र च स्वशिष्यतल्लजान् विद्यातपोधनान् यतिमूर्धन्यान् धन्यान् तोटक हस्तामलक पद्मपाद सुरेश्वराचार्यान् क्रमशो बदरी पुरी द्वारका शृंगेरी पीठेषु नयूयुजन् जनहितमत्या। ततः आरभ्य दक्षिणाम्नाय शारदापीठं विद्यातीर्थ विद्यारण्यादि योगिपुङ्गवभूषितं समग्रे ज्ञानलब्धोत्कर्षे भारतवर्षे धर्म ब्रह्म तत्त्वसेवतित्वेन चकास्तराम्। माकिं षष्टिसंवत्सरेभ्यः पूर्वं पराभवसंवत्सरे अष्टाङ्गयोगसिद्धाः जीवन्मुक्ताः श्रीमदभिनवविद्यातीर्थमहास्वामिनः इमं प्रदेशमागम्य अत्रत्यान् सर्वाण्यप्यन्वग्रहीषुः। तदानीन्तन प्रधानमन्त्री प्रभृतयोऽपि जगद्गुरुचरणाशीर्विषया बभूवुः। गोहत्यादिकं वारयितुं पूर्वाम्नाय पीठाधीश्वरैः जगद्गुरु श्री निरञ्जन देवतीर्थमहास्वामिनः सह आस्तिकामुद्दिश्य विशिष्टसन्देशं प्रददुः जगद्गुरु श्रीचरणाः। किञ्च तेषां द्वितीयोपस्थितौ अस्य श्रीशङ्करविद्याकेन्द्रस्यापि शिलान्यासः राष्ट्रपतिपदवीम् अलङ्कुर्वता सर्वेपल्ली राधाकृष्ण महाभागेन अकारि। एतदीय कुम्भाभिषेकश्च जगद्गुरु अमृतहस्ताभ्यां समपद्यत। पुनश्च लवंग पिङ्गल दुन्दुभिवत्सरेषु अत्रत्यान् आस्तिकान् निजसान्निध्येन कृतार्थान् चक्रुः श्रीचरणाः। पुनश्च 31 प्राक् सर्वतन्त्र स्वतन्त्राणां तपोनिधीनां जगद्गुरु श्रीमद्भारतीतीर्थमहास्वामिनां विशेषानुकम्पाभाजनमभूत् प्रदेशोऽयं। यत् अत्रैव भावसंवत्सरीयां व्यासपूजाम् अनुष्ठाय चातुर्मास्यव्रतं शरण्नवरात्रोत्सवं च निरूपुः। तस्मिंश्च चातुर्मास्य पुण्यकाले विद्वत्सभादिकं प्रचार्य प्रत्यहं सूत्रपाठादिपाठम् अकार्षुरित्यपि भूयो भागधेयः। पश्यादितश्च प्रस्थाय कुरुक्षेत्रादीनि पवित्रक्षेत्राणि शिष्येभिः। सम्प्रति च शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तः असन्तवन् लोकहितं चरन्तः इति भगवत्पादीयोक्तेः प्रत्यक्षोदाहरणभूताः जगद्गुरु श्रीचरणाः ज्ञातज्ञेयत्वात् लब्धलब्धव्यत्वात् सर्वार्थेषु निरपेक्षाः सन्तोऽपि केवलं विनेयेषु वात्सल्येन लोकहितेच्छया च अत्र पादपङ्कजन्यासैः परिसरं सम्पाद्य भुवनजनकल्याणसङ्कल्पेन भगवन्तं चन्द्रमौळीश्वरम् आराध्य निजदर्शनादिकं प्रदाय अनुग्रहभाषणादिभिः सन्मार्गं प्रदर्शयन्तीति सर्वातिशायी सौभाग्यमेतन् नगरवासिनाम् आस्तिकानाम्। अतः मूर्धबद्धाञ्जलेः एतावन्नमेवार्थं प्रार्थयामहे यत् पुरुषार्थप्रदानप्रगल्भा सुधाशीतला जगद्गुरु कटाक्षलहरी अस्माकं चिररक्षकरी शारदा शशिशेखरो सर्वविध श्रेयस्सन्दायिनो नो भवतामिति पूर्णतमाम् इमां वेदभूमिम् अधुना परिपालयतां पार्थिवानां धर्मश्रद्धा प्रजाहितेः स्थिरीक्रियतामिति विहितकर्मानुष्ठानेन चेतशुद्धिं सम्पाद्य ज्ञानमार्गपथिकतां प्राप्नुयामीति। विशिष्य मोहकलुषितमनीषया कर्तव्यविमुखं किरीटिनं निजवचनरचनया पुनः स्वधर्मनिर्वहणे कृतनिश्चयं कुर्वाणः जगद्गुरु वासुदेवैव तत्र भवन्तो जगद्गुरुचरणाः तत्समेषाम् आशीराशिविशेषेण धर्मश्रद्धां च विमलां मतिं भारतदेशस्यास्य सर्वतो प्रतिरुद्धां गतिं च समनं गृह्णन्ति प्रश्रय पक्वकायाः वयं प्रणिपत्य प्रार्थयामहे। जगद्गुरु श्रीचरण शरणाः सदा वयम् इतिशं इत्थं भवत्परिपूर्णानुग्रहवादः नवदेहली नगरी निवासिनः श्री शंकर विद्याकेन्द्रं नवदेहली विश्वावसु कार्तिक असित तृतीया।